Setelah Uni Soviet tumbang, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negeri adidaya, sekaligus mengukuhkan dirinya menjadi negara paling demokratis. Negeri Paman Sam ini telah merdeka lebih dari 1 abad, dan mengklaim telah mempraktekkan demokrasi selama ratusan tahun, tanpa membeda-bedakan golongan. Namun, bagaimanakah perlindungan atas hak kemerdekaan kaum wanita Amerika? Hak wanita Amerika Serikat untuk memilih dan berpartisipasi dalam pentas politik ternyata baru diperoleh ratusan tahun setelah merdeka, tepatnya pada tahun 1920. Sebuah gambaran bahwa praktek diskriminasi tak gampang lepas, meskipun dari sebuah negeri demokratis sekalipun. Pemirsa, berjumpa lagi kita dalam serial Lesson in Democracy. Dalam episode kali ini, kami ajak Anda menyaksikan jejak perjuangan wanita Amerika Serikat di dunia politik. Bagaimana strategi mereka menjadi wakil rakyat di tengah-tengah dominasi politikus pria. Saya Rian Nur Rahman, selamat menyaksikan. What does the emancipation of American women mean to you? I know. Women's right to vote. Amerika adalah gaya hidup, dan wanita menjadi bagian dari gaya hidup Amerika. Tuntutan akan terciptanya emansipasi wanita tentu akan sering terdengar di negara yang lebih demokrat seperti Amerika Serikat. Data menunjukkan pada tahun 2001, dari 100 juta pekerja di Amerika Serikat, hampir setengahnya adalah wanita. Data ini sepertinya menjadi bukti bahwa kesempatan kerja bagi wanita dan pria di Amerika Serikat sama rata. Namun, bagaimana persamaan hak wanita di pentas politik? Many nations in the world have women leaders. The United States is just slow to catch up. Mantan Dubes Amerika untuk New Zealand, Carol Moseley Brown, bertekad untuk membuat gebrakan baru di dalam sejarah pemilihan presiden. Ia bertekad menjadi orang nomor 1 di negeri superpower ini. As you know by now, today I have officially declared my candidacy for the Democratic nomination for President of the United States. I believe that it is time for women to have a chance to be heard and to renew this country. I am qualified to do this job, and I'm ready to take the men-only sign off the White House door. Brown pun maju ke pentas kursi presiden dengan alasan cukup unik. Gara-gara komentar keponakannya yang masih berumur 9 tahun. Maka, Brown pun melengkapi bursa kandidat presiden Amerika Serikat. So little time, such a big gap. My 9-year-old niece called me into her room and before her was opened her social studies book. And she said, "Auntie Carol, all the presidents are boys." She was highly upset about this, particularly since she's been very proud of being involved with my candidacy for the Democratic nomination for President of the United States. So I said, "Well, that's right, sweetheart. You know, all the presidents have been boys, but there'll be a girl president soon enough." Menjadi wanita kulit hitam di ajang politik sebenarnya bukan saja pada saat proses pemilihan kandidat presiden. Ia pun merupakan wanita berkulit hitam pertama di kursi Senat. Namun, sebagai wanita dan berkulit hitam, mantan asisten kejaksaan Amerika ini mengalami banyak tantangan, dari kritikan, cemooh, hingga kata-kata kasar. But then another group came and said, "Oh, don't run, you can't possibly win. The blacks won't vote for you because you're not part of the Chicago machine. The whites won't vote for you because you're black. And nobody will vote for you because you're a woman." And when he said that was enough to tip the scales. It was pessimistic. Yeah, it was a huge mistake. It was very pessimistic and cynical. Pessimistic and cynical. And I've been, frankly, fighting against that kind of pessimism and that kind of cynicism all my career. Cobaan rupanya tidak berhenti di situ. Tekad Brown untuk menjadi presiden wanita pertama Amerika Serikat kandas. Brown mengundurkan diri pada tanggal 15 Januari lalu, 4 bulan setelah pencalonan dirinya. Minimnya dana kampanye menjadi halangan bagi Brown. Namun, dengan sportif, ia tetap memberi dukungan positif kepada lawannya. I am here today to thank those Iowans who were prepared to stand for me in Monday's caucuses and ask that you stand instead for Howard Dean.
Permasalahan Brown memang telah menjadi isu kampanyenya dan pernah menjadi polemik pada saat debat antar calon kandidat Partai Demokrat Oktober tahun lalu. Ambassador Braun, the last financial statements show that your campaign actually has very little money. You are the only woman in this race, yet your base of support seems to be at least thin. What is your breakout strategy? Breakout strategy. I think that we have a vibrant, robust campaign. I'm very excited about putting this campaign effort together. We're doing very well in the polls, as you know, beating a number of candidates who've been out in the field for over a year and have 20 times the money we have. We've got a grassroots effort. And I've made history before when people said I couldn't win, and I intend to make history again and take the men-only sign off the White House door. Untuk para wanita di Amerika Serikat, tingkat kesejahteraan menjadi masalah tersendiri. Penghasilan wanita di Amerika Serikat umumnya masih kalah dibandingkan gaji kaum pekerja pria. Data menunjukkan wanita yang berpenghasilan di bawah standar hampir 2 kali lipat dibanding pria. Jumlah wanita yang berpenghasilan standar juga masih di bawah pria. Begitu juga jumlah yang berpenghasilan di atas standar, tidak sampai setengahnya dari gaji pekerja pria. Data ini tidak hanya menunjukkan tersisihnya wanita dari pria, tapi juga menunjukkan ketidaksempurnaan emansipasi wanita di negeri adik kuasa ini. Carol Moseley Brown adalah satu di antara sekian wanita yang mencoba untuk membuat terobosan baru dalam tradisi kancah politik Amerika Serikat. Wanita lainnya yang melakukan gebrakan di pentas politik adalah anggota Kongres Carolyn Kilpatrick. I've been in politics for 25 years. I started when I was a baby, obviously. And I served 18 years in Michigan State House of Representatives, where I served 14 of those years on the House Appropriations Committee. First African-American woman to serve on the Money Committee, as it's called in the state. And the second African-American woman to serve here, and the only African-American woman serving today on the Appropriations Committee. Dari 535 anggota Kongres, jumlah anggota wanita hanya 73 orang. Padahal, Kongres mempunyai pengaruh yang besar untuk memajukan negara. Dengan jumlah yang demikian rendah, maka suara wanita di Kongres akan lemah. Setelah 18 tahun menjadi anggota Kongres, Kilpatrick merasa naluri wanita akan dapat menjadikannya pemimpin yang baik. Women have got to be more involved in politics. And I want to go right to the camera on that one because it's so important. I mean, women are really the central figure in families. We spend more time with our children, as do our men in most instances. We tend to keep families together, communities together. Women are more giving, we're more coalition building. We want to get things done, and we work in a coalition to get it done. Demikianlah pemirsa, negara yang dipandang paling menjunjung kebebasan dan persamaan hak masih punya pekerjaan rumah untuk memupus dominasi satu golongan dari golongan lainnya. Bagaimana politikus wanita Amerika memperoleh dana untuk memperjuangkan karir politiknya? Pemirsa, saya segera kembali.